Hello, Matujima, and you're watching Notice Express on Hornbill TV. Despite uncertainty on whether by-elections would be held in Assam, battle for party tickets has already begun. In one of the constituencies, July supporters of MP Silchar Parimal Suklabhatia's son Utpal Suklabhatia met the Kachar district BJP president Bimalendu Roy on Tuesday evening and declared that they will support any candidate other than BJP senior vice president Ami Yokandi Das. Meanwhile, Das supporters also met the president seeking ticket for him. Utlal Kumar, nickname Raju Kumar. আমার বাসা বর্জালাঙ্গাতে, বর্জালাঙ্গা মণ্ডলে। আমরা তৃণমণ্ডল থেকে ধলাই এখানে লোক উপস্থিত হয়েছি। আমরা সবাই এখানে বিজেপির কার্যকর্তা। আমরা কেউ এখানে বুথ কমিটির প্রেসিডেন্ট আছি, কেউ বুথ কমিটির সেক্রেটারি, কেউ মণ্ডলের পদাধিকারী আছি। আমরা শক্তিকেন্দ্র এখানে আছে, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ আছে, যুব মোর্চা আছে, যেগুলো বিজেপির উইংসগুলো আছে সব উইংস থেকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা আমাদের শ্রদ্ধার বিজেপির ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে সেটাই আমরা জানাতে এসেছি যে আমাদের ধলাইতে যেহেতু উপনির্বাচন হবে, আমাদের বিধায়ক শ্রদ্ধার পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় আজকে শিলচর লোকসভা থেকে উনি পাশ করেছেন, উনি দিল্লিতে গেছেন এমপি হয়ে, তো সেই জায়গাতে উপনির্বাচন হবে ধলাইতে। তো ধলাইতে আমরা প্রার্থী হিসেবে চাইছি আমাদের শ্রদ্ধার অমিয়কান্তি দাস মহাশয়কে। অমিয়কান্তি দাস মহাশয়কে আমরা এজন্যই চাইছি যে উনি বিগত দিনে অনেক আমাদের এই কার্যকর্তাদের সাথে উনি জড়িত। मैं पोलिंग स्टेशन 180 का बूथ प्रेसिडेंट सुंदरी जीपी और दौलाई कंस्टिट्यूंसी। मैं यहाँ पर मंडल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आने का कारण ये है कि हम सब कम से कम 250-300 आदमी आया है मंडल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। कारण क्या है कि अभी परिमल सर एमएलए से अभी एमपी ऑनरेबल एमपी बन गया, तो अभी परिमल सर का जगह पर खाली हो गया। इसको मेकअप करने के लिए एमएलए के जगह पर हम ओमियो सर का नाम लेकर आया। ओमियो सर परिमल सर ने जैसा काम किया है ऐसा कर सकता है उम्मीद रखता हूँ, और वो एक जेन्युइन आदमी है दौलाई कंस्टिट्यूंसी। परिमल सर का इज्जत रखने के लिए, दौलाई को ले चलने के लिए हम इसलिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम रिक्वेस्ट करने के लिए आया है, परिमल सर को टिकट देने के लिए। नेक्स्ट অমিয় सर को टिकट देने, ओमियो सर के लिए। इससे पहले हमने लखीपुर में कौशिक राय साहब को भी हमने मिल के आए। आप लोग आज कौशिक राय साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बोला अभी सीएम साहब को हम जितना हम आए हैं इसका हम जानकारी देंगे, और जब इलेक्शन होगा तो इसको हम रिपोर्ट हम भेज देंगे। इसके बाद जो सीएम जो डिसीजन देंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। ऐसे कौशिक ने क्या बोला? कौशिक साहब ने बोला है कि यही सेम बोला है कि अभी इलेक्शन सीएम साहब के अनुसार अभी इलेक्शन होगा नहीं होगा कोई कंफर्म नहीं है। अब जब होगा तो आप लोगों का ये जितना आया है हमारे पास, हम जितना ओमियो साहब का समर्थन में जो आया है हम रिपोर्ट सीएम साहब को। Amid this impasse, Kachar district BJP president Bimalendu Roy said the Assam Chief Minister has made it clear that there was no certainty of holding a by-election, and that the decision to distribute tickets to the three mandals of Dulai, namely Narsinpur, Palongat and Borjalenga, would be taken by the state BJP committee. যোৱা পৰহি একটু প্ৰেছ মিটত কৈছে যে এতিয়া আসামৰ উপনিৰ্বাচনটো নহয়, কাৰণ সেইকাৰণে আমি একোটো নকম। যেতিয়া আমাৰ ষ্টেট পৰা ক'ব যে ঠিক আছে আপোনাৰ লগত বিচাৰক, প্ৰাৰ্থী বিচাৰক বা কৰক, তেতিয়া মই ক'ম। এতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন নহয় তো আমি কি ক'ম? এতিয়া কিছু একো নক'ম। মানুহটো আহিব পাৰে, মানুহৰ কাম আছে, মানুহ আহিছে, মানুহৰ লগত কথা পাতি দিছোঁ, এতিয়া ইলেকশ্যনটো নহয়। In a tragic incident, a senior IPS officer in Assam took his own life after his wife died due to cancer. Sila Aditya Chetiar, IPS 2009 regular recruit who served as the Secretary of Home and Political
government of Assam is said to have committed suicide at Guwahati's Nemcare Hospital on Tuesday evening, a few minutes after the attending physician declared the death of his wife, who was battling cancer for a long time. Taking to his official X handle, DGP GP Singh said the entire Assam police family is in deep grief. Though the circumstances leading to the tragedy are still being investigated, Chetia reportedly used his service revolver to end his life. Sources reveal that Chetia was deeply affected by his wife's prolonged battle with cancer, culminating in her death earlier today. He was at the hospital when he decided to take this tragic step. Sheila Aditya Chetai had previously served as the Superintendent of Police of Tinsukia and Sonitpur districts in Assam, earning respect and recognition for his service. আজি আমাৰ ইয়াতে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। শিলাদত্ত চুতীয়া হঠাৎ তেখেতে আত্মহত্যা কৰিলে। তেখেতৰ বিশেষ আগমনী বৰবৰুৱা প্ৰায় 2 মাহ ধৰি আমাৰ ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলে। এতিয়া দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ কাৰণে তেখেতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলে। কৰাৰ পিছত প্ৰায় 3 দিনমানৰ পৰা পেচেণ্টটোৰ অৱস্থাটো বেয়াৰ ফালে গৈছিলে, সংকটজনক অৱস্থাত আছিলে। আৰু সেইখিনি কথা আমি গোটেইখিনি তেওঁলোকক আমি ভালদৰে বুজোৱাইছে, তেওঁ বুজি পাইছিলে। আৰু গোটেইখিনি থকাৰ পিছতে আজি হঠাৎ 4:30 বজাত তেওঁৰ পত্নী ঢুকাল। আৰু ঠিক তাৰ পিছতে তেখেতে সেই যিটো আছুতীয়া ৰুম আছিলে তাতে তেওঁ একেলগে অলপ পিছত আহি পালে। আহি পোৱাৰ পিছতে আমাৰ তাত যি ডিউটিত ডক্টৰ বা চিষ্টাৰ আছিল তেওঁলোকক ক'লে বোলে যে কি মই অলপমান প্ৰে কৰিম, প্ৰাৰ্থনা কৰিম, গতিকে আপোনালোক অলপমান বাহিৰত যাওক। সেইমতে আমাৰ ডক্টৰ চিষ্টাৰখিনি বাহিৰলৈ যোৱাৰ পিছতে তেখেতৰ নিজৰ মূৰতে গুলিয়ালে। আৰু তেতিয়া অলপ পিছতে আমি যেতিয়া শব্দ শুনিলে আমাৰ ডক্টৰ আৰু চিষ্টাৰ গোটেই দৌৰি গ'ল। দেখিলে তেওঁক বহুতখিনি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যদিও যৎপৰণে চেষ্টা কৰা হ'ল, কিন্তু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ ঢুকাই গ'ল। গতিকে আমি তেখেতক বচাব নোৱাৰিলোঁ, বহুতো কষ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। গতিকে ঠিক তেখেতৰ পত্নীৰ বিয়োগৰ পিছতে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। ঘৈণীয়েকৰ নামটো কি বুলি কৈছিলে? আগমনী বৰবৰুৱা। কেতিয়াবা ভৰ্তি হৈছিলে? তেখেত আমাৰ প্ৰায় 2 মাহ আগৰ পৰা ভৰ্তি কৰি আছিলে। শিলাদিত্য চেতিয়াৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু তেখেতৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। মই যেতিয়া বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত আছিলোঁ আৰু তেখেত তেতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে 16 চনৰ পৰা 19 জানুৱাৰীলৈকে। আৰু তেখেত আমি NRCৰ যিটো কঠিন সময়, সেই কঠিন সময়তে তেওঁ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে। আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন, বানপানী, এই গোটেই কথাবিলাকত তেখেতে সদায় সহযোগ কৰিছিল। আৰু আমি DC আৰু SP হিচাপে নহয়, আমি ককাই ভাইৰ দৰে আমি জিলাখন চলাইছিলোঁ। তেখেত অত্যন্ত সৎ, অত্যন্ত দক্ষ আৰু অত্যন্ত সহজ সৰল মানুহ, আৰু যিকোনো লোকেই তেওঁক সহজে লগ পাব পাৰে। মই পত্নীক তেখেতে অত্যন্ত প্ৰেম কৰিছিল। তেওঁৰ পত্নী লৈ তেওঁ জীয়াই আছিলে, গতিকে পত্নী নিজেও লেখা মেলা কৰিছিল আৰু অত্যন্ত তেওঁলোকৰ মাজত ভাল পোৱা মনোভাৱ আছিল। আৰু কিছুদিন তেওঁ শোকত মধ্যে ভাগিও পৰিছে, কাৰণ তেওঁৰ ইতিমধ্যে পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগ হৈছে আৰু কিছুদিন আগতে তেওঁৰ শাহুৱেৰ মৃত্যু হৈছে। এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত তেখেতৰ মনত হয়তো দুখ ভাৱ আহিব পাৰে, কিন্তু পত্নীৰ প্ৰতি যিটো মৰম স্নেহ, সেইটো মানে মই ভাবোঁ যে তেওঁ ভাবিছে আৰু তেওঁৰ লগতে তেওঁ একেলগে গৈ থাকিব আৰু ভাবিছোঁ। যিয়েই নহওক দুগৰাকীৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। তেওঁলোকে শান্তিত থাকক, তেওঁলোকৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা। Riboy police in Meghalaya were reportedly compelled to use reasonable force on Tuesday to nab 4 hardcore highway robbers involved in extortion and the kidnapping of a driver. The suspects attempted to flee from a highway checkpoint set up by the police, necessitating the use of controlled force, including firing at the vehicle they used to apprehend them. The 4 apprehended robbers have been identified as Pradeep Gogoi from Dibrugarh, Tulan Bukan from Lakhimpur, Pranchal Gogoi from Tinsukia and Deep Das from Mugagat, Assam. The kidnapped driver, who was released after the robbers realized they were being pursued by the police, has been identified as Princhand Kumar Mali from Jharkhand. According to Riboy Additional Superintendent of Police Parnab Jaira, the involvement of the robbers in extortion and kidnapping were revealed through information provided by the kidnapped driver. Additional SP of Riboy Parnab Jaira said the police set up checkpoints at Umsing,
Saidan and Nongpo, and the robbers were apprehended at Nongpo from a white Scorpio without a registration number. All the 4 highway robbers are now in police custody. Kadang ni isat bu higa di naka jum bande random checking di kali nama kani suntu I kani highway district kani yu teka kani kan naka ngi bu apa side ni ta kapor south steng don we truck driver bawan hian tu nau ta u one inform itu kan naka team jungi ba kidon kita ki highway robber ke hajan kani ki ba yeng hajan kani ke area umtrau kidon naka ki kali di Scorpio ko balik ke bangran nama plate ke ba attempt ban extort ban pan pisa neki truck driver lata kim sil ki show ki dat eki te apa hapo New York ta information immediately me inform sipo umsling ba chapo umyang PS bakin wa kita di highway road te kapor bagi wa na po umsling kilami ki yo I kali polet te kini ki beli ki pet nang te ki wan chini serum tingi ni alert no hamni ni ap kana kan ni ap ya naka hamni khmat habar ni khmat PS kapor bagi poi hamni ki mud ban tendra ki mud ban rat ya kan naka ka ba yang hamni ro with intention ban penyam te ki rong ka ni service lane akatu kapor kala mai ki bru ki bayat ba yang haturo te kapor bagi ayu ki hapan be ki bru jungi hadin jungi ki be adin juki an kumba sistem kentain telai obe ki baro niyo ban bad ki baro. Special Disaster Response Force SDRF team has begun their operations in Karimganj as Longai River is flowing over the Public Work Department roads, crossing the danger mark on Tuesday. 1.5 lakh residents of Karimganj district are now being affected by a second wave of flood this year. Water has risen waist high in some areas of Karimganj town, leaving people stranded indoors or taking shelters at relief camps. Karimganj town, Subhash Nagar Roy Nagar, Bipin Paul Road, Nilami Road, Center Bazaar, Prajendra Road areas are inundated with flood water. In Prajendra Nagar, SDRF teams are stepping up to rescue senior citizens and the children to evacuate them to safer places. In Longai, police patrol posts flood waters have entered office areas. Kamalpur, Inatpur, Umapati areas too have been inundated with the Longai River, and many now have taken shelter in Longai railway station. Residents of Karimganj town are blaming the plans of a master drainage system that began in 2008 yet to be completed as the root cause of their peril. এমন অবস্থা হইছে আমরা এখানে জলের মানে কালকে আসিল পাওয়ার পাতার তলে কিন্তু কালকে রাতে আজকে ভোরে জল আরো সামনে গেলে আরো জল আছে আটুর নিচে আছে জল এই সাইডে আছে মাইজগ্রাম সিস্টেম এতে আরো বেশি জল কোমরের নিচে হইব জল এই সাইডে খুব অবস্থা খারাপ কিন্তু আজকে রাতে যদি আরো জল বাড়ে তাহলে আরো বেশি প্রবলেম হইছে যাই হোক আমরা আসি দেখি ইনচার্জ স্যারে হওয়া হয়েছে কোনো নৌকা টোকা একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় কারণ এই জায়গাটা খুব একটু সর এই জায়গাটা অবস্থা একটু খুব বেশি খারাপ গাড়ি ঘোড়া আইতে খুব প্রবলেম হয় বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে যেতে মানে খুব বেশি প্রবলেম হলো লঙ্কা এই সাইডে আর এই জায়গাটা সবচেয়ে খারাপ জায়গা ইমার্জেন্সি জায়গা এটাই দশমী ঘাটটা তো দেওয়া হয়েছে এই যে লঙ্গাই যে স্টেশনটা আছে রেলওয়ে স্টেশন যে স্টেশন এখানে আছে মোটামুটি 30-40 পরিবারের মতো কালকে রাত্রে আরো হয়ে উঠছে তো আজকে রাত্রে যদি কন্টিনিউ বাড়তে থাকে তো জল তো কোনো বাড়ে তাহলে তো আরো বেশি প্রবলেম কোনো বেশি জায়গাও দেওয়া যেত না আর হরিয়ার নদীর জল ঢুকছে লঙ্গাই নদীর জল এটা পুরা লঙ্গাই নদীর জল ঢুকে এই যে এইটা হলো লঙ্গাই নদী পুরা এই যে এই সাইডে উমাপতি পুরা অবস্থা নাই রাস্তায় দেখা যায় যে তো কোমরের উপরে বুক জল হইব এখানে কালকেও গেছে পরশুও গেছে আজকেও আবার আওয়ার কথা আছে অন্য সাইডে চলের আইব কালকেও আবার আইব কালকে আমরা এমপি স্যারও আইব কইছে আই একদম এদিকে দেখিয়া যাইব আজকে সনবিল টনবিল এদিকে চলের টাইনের কারণ তো 2008 মাস্টার ড্রেন বনছিল মাস্টার ড্রেন বনার পর থেকে 2024 পর্যন্ত সব নেতা মন্ত্রী মিউনিসিপালিটি সবে মিলিয়া খালি একজনে আরেকজনের দুহাই দিতরা ড্রেনের কোনো কারবার নাই জল যাইবার কোনো রাস্তা নাই এটা সব বৃষ্টির জল কোনো ফ্লাডের জল নাই করিমগঞ্জ শহরে কোনো ফ্লাড হয়েছে না এখন পর্যন্ত কিন্তু এই ড্রেনের জলটা যত সময় পর্যন্ত ড্রেনের কোনো সিস্টেম হয়েছে না তত সময় পর্যন্ত ড্রেনের জল যেতে কোন দিকে খালি আমরা এই লোকালিটি নাই খালি লোকালিটি আপনি গিয়া দেখুন নীলমণি রোড আপনি গিয়া দেখুন ব্রজেন্দ্র রোড আপনারা গিয়া দেখুন যে লক্ষ্মীচরণ রোড সেম অবস্থা অল বিকজ অফ ড্রেন কতদিন ধরে দেখুন যে ড্রেনের খাত চলে অতদিন ধরে ড্রেনের খাত শেষ হল না ড্রেনের খাতের কারণে রাস্তা শেষ একটা প্রশাসনে একটু চায় না মেইন রোড এটা মিশনের কোনাতে গিয়া দেখুন আপনি কতখান জল শিব মন্দির দেখুন শিব মন্দিরের ভিতরে কতখান জল
প্রত্যেক বছরে সেম প্রত্যেক বছর দেখে মানুষে, প্রত্যেক নেতারা দেখে, প্রত্যেক প্রশাসনে দেখে, মিউনিসিপালিটির কর্মীসকলে দেখে, কিন্তু কোনো রেজাল্ট নাই। রেজাল্ট আলটিমেট বড়টা জিরো। আর আমরা বোকা বানায় যে সময় বুট আয়, আমরা বোকা, আমরা আগুয়া প্রত্যেক বছর বলি, ওটাও কথা। আর কিতা কইতাম, ড্রেইনের সমস্যা দাদা, ড্রেইনের সমস্যা কোনো দিক দিয়ে কোনো ফ্লাডের কোনো নাই। সব ড্রেইনের জলে আমরা রাস্তা শহর ডুবি যায়। কোনো বছর দেখছি না এইরকম অবস্থা। 2008-এর আগে, 2008-এর পর থেকে, মাস্টার ড্রেন বনার পর থেকে এই ঘটনাটা ঘটছে। ডেফিনেট সলিউশন যদি দিতে না পারো তো আর কিতা দিতে হয়, এটা সলিউশনের ব্যাপার। তুমি যদি সলিউশন করতে না পারো তো কিতা, ড্রেইনের জলে যদি শহর ডুবি যায়, ড্রেইনের জলটা কোনো দিকে এটা করো, বার করো। এর চেয়ে বড় বড় ঘটনা সলিউশন বাইরে যায়, ইয়ের উপরে দিকে, নদীর উপরে দিকে, সমুদ্রের উপরে দিকে বীজ বনি যায়, আর ড্রেইনের জল বার করা কোন একটা বড় ব্যাপার। With heavy rains lashing Sikkim and triggering landslides in several places, Sikkim Lok Sabha MP Indra Hang Suba held a meeting with officials of General Reserve Engineer Force and border organizations to assess the destruction and coordinate relief activities. The meeting by the Sikkim Krantikari Morcha SKM MP was held on Tuesday. Over the past week, landslides have left at least 9 people dead and 1,200 to 1,400 tourists stranded in Magand district. Meanwhile, troops from 3 Shakti Corps of Indian Army along with the civil administration undertook the rescue of tourists stranded in North Sikkim, according to a statement by the Indian Army. The evacuation of over 1,200 tourists stranded in North Sikkim between June 12 to 13 had commenced on June 17. Due to the large number of landslides, tourists are being moved on foot and by vehicle in stretches wherever connectivity exists, the Army said. Working on the challenging weather and terrain condition, the signalers of the Indian Army helped BSNL and Airtel restore mobile connectivity on June 18. It said since June 12, the Indian Army said it had installed more than half a dozen telephone booths to facilitate locals and tourists connecting with their relatives. Medical teams have been set up, medical aid booths, and have been providing medical care to needy residents and tourists. The first floods of the monsoon season have hit North Kendukori and Lakhopur Tihu in Nalbari district of Assam. The sudden floods have created concerns for the villagers. The water level of the Burhadia river in Nalbari district is causing danger to various areas as it raises above the danger level. The recent rise in water levels have severely eroded the embankment, washing away half of the main road, causing danger for commuters including students. The flood situation in Assam is still grim as over 1,61,000 people in 15 districts have been affected by the deluge, and the flood has claimed 26 lives in the state so far, according to the flood reports of the Assam State Disaster Management Authority. জিলা প্ৰশাসনক আমি এই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে অনতি পলমে আহি আমাৰ যিবিলাক আমাৰ কাৰণে ফেমিলি আমাৰ ইয়াত তাৰমানে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেখেতসকলক যাতে ইয়াৰ পৰা নি ওখ জেগাত কৰি স্থানান বা আমাক কেম্প হিচাপে ক'ৰবাত বনাই দিয়ে, তেখেতসকলক এতিয়াও অনুৰোধ জনাইছোঁ অনতি পলমে আহি, কাৰণে ৰাতি নোহোৱাৰ আগতে আহি তেখেতসকলে যাতে এই মানুহখিনি স্থানান্তৰ কৰে, তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। গোডাউনবিলাক মানে ক'ত ৰখা হৈছে এতিয়া? গোডাউনবিলাক আছে এনেকৈ ৰাস্তা ঘাটে, য'ত অলপ মানে সেই আছে, পানী উঠা জেগা আছে, ওখ জেগা আছে। ৰাতিলৈকে মানে এতিয়া মোটামুটি প্ৰায় ধৰক আমাৰ এই নদীটোৰ পিছতে আছে আমাৰ উত্তৰ লখপুৰ, এইখিনি কেন্দুবাৰী, খপা, বাঘনতাৰী, খেত্ৰাপাৰা, মাকিবাহ, ভোজকুচি, গান্ধী বস্তি, আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ গোটাই মোটামুটি কমচে কম 10-15খন গাঁও আছে। এই 10-15খন গাঁও পুৰা প্লাবিত হৈ আছে। পোৱালৈকে বহুত কেইবা ঠাইতো তেনেকৈ চিকাৰ সম্ভাৱনা, আৰু কিছু জেগাত অপৰেদি এনেকৈ গৈ আছে, পথাৰৰ ফালেও বাঢ়ি আছে, নদীৰ ফালেতো এনেকৈ দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি আছে। কালিলৈকে হয়তো ইয়াতকৈ বেছি ভয়ংকৰ পৰ্যায়লৈ যাব। আমি বছৰে আমি চাঙৰ ওপৰত চাং কৰি লওঁ। মই স্পেচিয়েলি কৈছোঁ, মোৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা দুটা, আমাৰ তেনেকৈ কোনো ওখ ঘৰ নাই, এনেই চালি কৰি আছোঁ। গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজেই চোতালতেই ঘৰ বান্ধি লওঁ বা পুতি লওঁ, তাতে চাং কৰি থাকোঁ। আৰু যিখিনি তাত মানে পথাৰত বা ঘৰত থকাৰ সুবিধা নাই, মই ঠাইত আহে গৰু ছাগলী ওচৰতে, আৰু মানে তাৰে ওচৰতে ভাত বান্ধি মানে তেনেকৈ তম্বু তেনেকৈ খায়। তম্বুও নাপায়, আৰু তম্বুৰ কাৰণে হাহাকাৰ, এটা পৰিয়াল দুটা পৰিয়াল একেলগে থাকিব লগা হয়। এটা মানে চৌকাতে খানাটো বিৰাট সংকট আৰু অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ।
Incessant rain for the past 5 days created havoc in Madarpur in Karimganj district on Tuesday night due to landslides. The rain triggered landslides claimed the life of 5 people of a family at the Jultal village of Madarpur, Bandalkur area on Tuesday night. According to report, Madarpur Police and State Disaster Response Force team began their rescue and recovery operations at 12 midnight. Due to the disaster, Abdul Karim lost his wife Raimu Nasira, aged 55 years, daughters Zahida Khanam, aged 18 years, Jahida Khanam, aged 16 years, Hamida Khanam, aged 11 years, and his grandchild Mehdi Hassan, aged 3 years. নেৰা বৰষুণৰ ফলত বদৰপুৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যন্ত অঞ্চল আমাৰ গাইনাচলা বেণ্ডাৰগুলত এটা মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা ঘটিছে। ইয়াতে লেণ্ডশ্লাইড হৈছে। ৰাতি 12টা বজাত মানুহ এই পৰিয়ালৰ মানুহ টোপনিত আছিল আৰু টোপনিত থকা সময় ওপৰৰ পৰা পাহাৰৰ মাটি খহি পৰি মানুহ 5জনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে স্পটত আহিছোঁ, আহি দেখিছোঁ কি আমাৰ SDRF, NDRF আৰু প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈ এই উদ্ধাৰ কাজ চলাই আছে। আজিৰ যে এই সপ্তাহবোৰ যে বৰষুণ দি আছে, এই বৰষুণৰ ফলে এইফালে আমাৰ ফ্লাড হৈ আছে, গোটেই এৰিয়া আমাৰ এইফালে আৰু পাহাৰী অঞ্চলত লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে, মাটি খহি পৰি আছে, মানুহো জীৱনৰ মানে বহুত গতি আছে। আমাৰ ইয়াত যে আজি যে ঘটনাটো হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজৰ মানুহ ইয়াৰ উপস্থিত হৈ আমি দুখ পাইছোঁ যে এই পৰিয়ালটো কেনেকুৱা যে আজি ইয়াত দম গোটাইছে। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.